नमस्कार गुड मॉर्निंग। आज सेप्टेम्बर 14 तारिख रविवार। आज दिन भरी अनेक बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आसी। आज भारत पाकिस्तान हाई वोल्टेज मैच। अन्यपटे राज्य सरकार अनेक नुआ योजना आसला। आसूची बात्या, आसूची वर्षा, यह सहित सुभद्रा योजना को नहीं बड़ खबर आसी। तेज आसतु आज सकाळ आसी 25टी बड़ खबर उपर नजर पकाइबा। नंबर 1 राज्य में एआई रे चलिबो शासन। प्रशासन को चलचंचल एवं प्रशासनिक अधिकारी को दक्ष करिबो एआई। बिना भूल रे चुटकी हेबो लोकमानकर काम। एथिपाई सरकारी व्यवस्था सहित एआई को जोड़िबा को निष्पत्ति नैचंती राज्य सरकार, जहाद्वारा डबल इंजिन सरकार द्रुत बेगर बढ़िबा सहित विकास गति करिबो। निर्भूल हेबो सरकारी व्यवस्था, रॉकेट बेगर हेबो लोकमानकर काम। द्वंद्व रहिले एआई करिबो समाधान। सुशासन एवं प्रशासनिक संस्कार पाई सरकार लागू करने को जाउचंती। राज्य रे एआई व्यवस्था प्रतिदिनर सरकारी कार्य रे एआई को व्यवहार कराजिबो। नंबर 2 ओडिशा गस्तरे आसिबे प्रधानमंत्री मोदी। पुणी ओडिशा गस्तरे आसिबे प्रधानमंत्री मोदी। आसंता 27 तारिख में ओडिशा आसीपारती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ब्रह्मपुर युव समावेश रे सामिल होई पारती। सेवा पक्ष कार्यक्रम रे जोग देबार कार्यक्रम रहिছে, किंतु ए पर्यंत मोदी ओडिशा आसिबा नहीं कौनसी प्रकार स्पष्ट सूचना आसिनी। जदि देखिबा निकटर राज्य बीजेपी वर्षपूर्ति अवसर रे ओडिशा आसीथिले प्रधानमंत्री। एबे पुणी सुनिबाकु मिलुछि न्यूज रिपोर्ट अनुसार पुणी प्रधानमंत्री मोदी 27 तारिख में ओडिशा आसिबे। मन कहूछि किछि नुआ करिबा पई, हेले पाखरे संबळ नाही। तेबे व्यस्त हुंतु नाही। मधुलिका एंटरप्राइजेस एबे बुझिबो आपणक मन कथा। क्षुद्र शिल्प ठारू नहीं मध्यम शिल्प पई सुलभ मूल्य रे जोगाई देबो समस्त प्रकार मेसिन और रॉ मटेरियल, जहाकु नहीं आपण सहज रे आरंभ करि परिबे नुआ एक व्यवसाय। अधिक जानिबा पई आज ही कॉल करंतु। नंबर 2 दुर्घटना शून्य राज्य भाव में ओडिशा को गढ़ा को मुख्यमंत्री आह्वान। समृद्ध हेब ओडिशा, विकसित ओडिशार प्रतिश्रुति को आग को बढ़ाइबा को नहीं मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी गतकाली केन्दुझर ठारे वाणिज्य एवं परिवहन विभाग द्वारा आयोजित जीरो एक्सीडेंट डे बा शून्य दुर्घटना दिवस अभियान शुभारंभ करिसेंती। एही अवसर में मुख्यमंत्री ओडिशा को एक दुर्घटना शून्य राज्य भाव में गढ़ा को आह्वान देइचंती। अवसर में मुख्यमंत्री जीरो एक्सीडेंट सेल्फी पॉइंट को उद्घाटन करने सहित सड़क सुरक्षा वार्ता प्रचार करुथिबा लोकमानंको संबर्धित करथिले। नंबर 3 गाड़ी चालक मानक पई बड़ खबर। राज्य रे विभिन्न स्तर रे बहु परिमाणर चालाण पड़ी रहिथिबारु राज्य कैबिनेट बुधवार दिन वाणिज्य एवं परिवहन विभागर एकाधिक समाधान ओटीएस योजना पई प्रस्ताव को अनुमोदन देइचंती। तेबे ट्रैफिक नियम उल्लंघनकारी लोकमानक पई एबे बड़ खबर आसीचे। बहु संख्यक विचाराधीन चालाण समाधान न हेबारु राज्य सरकार जुलाई 31 तारिख सुधा ई चालाण पई ओटीएस योजना घोषणा करि, जहाँ एमवी आईन रो किछि धारा अधीन रे आरटीओ स्तर रे विचाराधीन अछि। तेबे एही पदक्षेप द्वारा एणिके उल्लंघनकारी मानकु जोरिमाना राशि कम देई सेमानकर चालाण बंद करबा को एक सुजोग प्रदान कराजिबो। नंबर 4 निखोज महिला ट्रैफिक कनेस्टेबल फोटो जारी कला कमिशनरेट पुलिस। भुवनेश्वर निखोज महिला ट्रैफिक कनेस्टेबल फोटो एवं जारी होइचे। सप्ताह हेब से निखोज अछंती महिला ट्रैफिक कनेस्टेबल शुभमित्रा साहू। तेबे तांको संपर्क में सूचना देले 25,000 टंकार पुरस्कार दियाजिबो बोली घोषणा करा जायचे। कैपिटल थाना अंतर्गत कविसूर्य नगर निखोज हो जाइचंती शुभमित्रा। गत 6 तारिख निखोज हो जाइथिबा बेले गतकाली ठारू तांको निखोज पोस्टर लगाइछि पुलिस चारिआडे। तेबे जदि कौनसी व्यक्ति तांकर पता पाते तेबे ठिकाणारे मध्य संपर्क करिपारिबे एवं पुरस्कार राशि 25,000 टंका जीति पारिबे। नंबर 5 नुआपड़ा उपनिर्वाचन प्रक्रिया आरंभ। नुआपड़ारे उपनिर्वाचन पई प्रक्रिया आरंभ होइछि। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रस्तुति आरंभ करिसंते। सेप्टेम्बर 15 तारिख सुधा चिठा भोटर तालिका प्रकाश पाइब। 15 तारिख भितरे जहार जहा किछि आपत्ति अच्छे आपत्ति अभियोग करिपारिबे। अक्टोबर 9 तारिख रे चूड़ांत भोटर तालिका प्रकाश पाइब। किछि दिन तळे नुआपड़ा विधायक राजेंद्र ढोलकियाक मृत्यु होइछि। या परे एबे नुआपड़ारे उपनिर्वाचन पई प्रक्रिया आरंभ करिसंते निर्वाचन अधिकारी। नंबर 6 बीजेडी दिफाळ।
ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ନେଇ ଦିଫାଳ ହୋଇଛି ବିଜେଡି। ଏହାକୁ ନାପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ପଦ୍ମନାଭ ବେହେରା। ସେ କହିଛନ୍ତି ଦଳରେ ଥାଇ ଦଳୀୟ ଶୃଙ୍ଖଳା ଭାଙ୍ଗିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଦଳର ବାହାରେ ଥିଲେ କହିଥାନ୍ତେ କିଛି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଦଳ ଭିତରେ ରହି ଏଭଳି କହିବାଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ବାହାରେ ନ କହି ସଭାପତିଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ଉଚିତ। କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସପକ୍ଷରେ ମୁଁ ନାହିଁ। ଛୋଟ ଛୋଟ ଘଟଣାରେ ବୁଝାମଣା କରି ସମାଧାନ କରିବା ଭଲ। ଯାହାର କିଛି ବି କ୍ଷୋଭ ଅଛି ସେମାନେ ସିଧାସଳଖ ସଭାପତିଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କଲେ ଆହୁରି ଭଲ। ଯେଉଁମାନେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ସଭାପତି ଏବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଡକାଇ ଆଲୋଚନା କଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ନମ୍ବର 7, 17 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା। ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି। ତେବେ ଆଗାମୀ 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବିଶେଷ କରି ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଂଲଗ୍ନ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବେ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର। ଆଗାମୀ 2 ଦିନ ଭିତରେ ଏହା ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ତତ୍ସଂଲଗ୍ନ ଉତ୍ତର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ଦକ୍ଷିଣ ଛତିଶଗଡ଼ ଦେଇ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରିବ। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ 17 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ହେବ। ନମ୍ବର 8, କେବେ ଆସିବ ବାତ୍ୟା ଜଣାପଡ଼ିଲା। ଆସୁଛି ବଡ଼ ବାତ୍ୟା। ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରରେ ଲା ଲିନା ପ୍ରଭାବରେ ବାତ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ, ଯାହା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ବଡ଼ ବାତ୍ୟାର ଆଶଙ୍କା ସୂଚନା ଦେଉଛି। ଏହା ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ବଡ଼ ବାତ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଏହା ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ। ଏସିଆ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଳବାୟୁ କେନ୍ଦ୍ର ବା APCC ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଯେ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଲା ଲିନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ଆଡ଼କୁ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ବାତ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଯଦି ବାତ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତେବେ ଏହା ଓଡ଼ିଶା, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ରହିଛି। 1993ରୁ 2010 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଲା ଲିନା ସମୟରେ 20ଟି ବାତ୍ୟା ଚକ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତତଃ 10ଟି ବାତ୍ୟା ପ୍ରଳୟଙ୍କରୀ ଥିଲା। ନମ୍ବର 9, FM କଲେଜ ଛାତ୍ରୀ ଆତ୍ମାହୁତି ମାମଲା ହାଇକୋର୍ଟ ନେଲେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ FM କଲେଜର ଛାତ୍ରୀ ଆତ୍ମାହୁତି ମାମଲା ବାଲେଶ୍ୱର STJM ଅଦାଲତରେ ବିଚାରାଧୀନ ମାମଲାରେ ଅମିତ ସ୍ପନ୍ଦନ ବେହେରା ଏବଂ ସୌଭାଗ୍ୟ ବେହେରାଙ୍କୁ ହାଇକୋର୍ଟ ଅନ୍ତରୀଣ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଆଗୁଆ ଜାମିନ ନେଇ ହାଇକୋର୍ଟରେ ପୃଥକ ଭାବରେ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ଏବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ତରୀଣ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହିତ ଆବେଦନ ତାଙ୍କର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ। ଏବେ ତାଙ୍କୁ ଜାମିନ ମିଳିଛି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 16 ତାରିଖରେ ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଉଭୟ ଆବେଦନକାରୀ ହାଜର ହେବେ। ଏହି ମାମଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଭୟଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 10, ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ଓହରିଲେ ଆମ ବସ୍ କର୍ମଚାରୀ। ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ଓହରିଛନ୍ତି ଆମ ବସ୍ର ଡ୍ରାଇଭର। ସୋମବାର ଦିନ ଦରମା ମିଳିବା ନେଇ କ୍ରୁଡ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପରେ ହଟିଲା ଆନ୍ଦୋଳନ। ପୋଖରୀପୁଟ ଡିପୋକୁ ଯାଉଥିବା ବସ୍ କର୍ମଚାରୀ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ। ଗତକାଲି ସକାଳ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଦରମା ନ ମିଳିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଷ୍ଟେରିଂ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ କରି ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ ଆମ ବସ୍ କର୍ମଚାରୀ। ଗତକାଲି ପୋଖରୀପୁଟ ଡିପୋର 43ଟି ବସ୍ର ଡ୍ରାଇଭରମାନେ ଷ୍ଟେରିଂ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ। ଠିକ୍ ସମୟରେ ଦରମା ମିଳୁନଥିବାରୁ ଘର ଚଳାଇବାକୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ବୋଲି ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ 42 ଦିନ ହୋଇଯିବ ସେମାନଙ୍କୁ ଦରମା ମିଳିନାହିଁ। ପ୍ରତି ମାସରେ ବିଳମ୍ବରେ ଦରମା ମିଳୁଥିବା ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ତେବେ କ୍ରୁଡ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପରେ ହଟିଛି ଆନ୍ଦୋଳନ। ନମ୍ବର 11, ବଡ଼ଚଣା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ନିଲମ୍ବିତ ହେଲେ ବଡ଼ଚଣା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ମଧୁସ୍ମିତା ବେହେରା। କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅବହେଳା ଏବଂ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ଅଭିଯୋଗରେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହୋଇଛନ୍ତି ମଧୁସ୍ମିତା। ତେବେ ନିଲମ୍ବନ ଅବଧିରେ ଯାଜପୁର SPଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ କରିବେ ମଧୁସ୍ମିତା। ନମ୍ବର 12, ସୁଧୁରୁନି ଅଭିଜିତଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା। ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ରହିଛି, ହେଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ କିଛି ବି ସୁଧାର ଆସିନି। ଏବେ ବି ଭେଣ୍ଟିଲେଟରରେ ଅଛନ୍ତି ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାର। ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ଅଛି ଅଭିଜିତଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଲିଭର ଜନିତ ସମସ୍ୟାରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଖ୍ୟାତ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାର। ନମ୍ବର 13, ଏହି ମାସରେ ହେବ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ। ଏହି ମାସରେ ରାଜ୍ୟରେ ହୋଇପାରେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ। ବୋର୍ଡ ନିଗମ ବଣ୍ଟନ ବି ହୋଇପାରେ।
बीजेपी राज्य प्रहरी विजय पाल सिंह तोमार एने गुरुत्वपूर्ण सूचना देइचंती। तोमार कहिचंती ए मास अर्थात सेप्टेम्बर रे बहुत किछि हेबाकु जाउछि। राज्य रे मंत्रिमंडल संप्रसारण हेबो बोली किछि मास हेबो चर्चा हेउछि, तबे ए मास रे होई पारे बोली से सूचना देइचंती। सेहि भली बोर्ड निगम बंटन प्रक्रिया मध्य अटकी रहिछि, तबे ए मास भितरे ए सब पूर्ण करा जिवो। खूब शीघ्र राज्य रे मंत्रिमंडल संप्रसारण एवं बोर्ड निगम बंटन होई पारे बोली से सूचना देइचंती। नंबर 14 मिलुनी ट्रेन टिकेट। आसंता मासरे दीपावली एवं छठ पर्व आसुची। एही अवसर रे जे माने निज घर ठारू दूरे रुहंती से माने एही पवित्र पर्व पालन करिबाकू घर को आसंती। तबे ए वर्ष भिड़ एते अधिक जे ट्रेन रो समस्त सीट बुकिंग होई सारिची। नंबर 15 पीएम किसान योजना को नहीं बड़ खबर आसिला। प्रधानमंत्री किसान योजना भारतीय कृषक मानक पई सबठारु बड़ योजना मध्य गोटे योजना। तेबे 20तम किस्ती पाइचंती कृषक आउ 21तम किस्ती पई अपेक्षा करचंती एवं देशर चाषी मध्य खूब शीघ्र यह मिलिबा को जाउची। अन्यपटे चाषी माने मासको 3000 टंका पेंशन पाई परिबे। एथि पई केंद्र सरकार आनिचंती बढ़िया योजना जेउथिरे चाषी माने 60 वर्ष पर पेंशन पाई परिबे। एथिपाई आपण मानकु PMKMY योजना रे आपण मानकु आवेदन करबा को पड़िबो एवं प्रति मासरे 55 टंका रु आरंभ करी 200 टंका पर्यंत संचय करबा को पड़िबो। 60 वर्ष हेबा परे आपण माने पेंशन पाई परिबे। नंबर 16 वेदांत करुचे आदिवासी छात्र छात्री मानक पई फिटनेस पार्क। भारतर सर्वबृहत आल्युमिनियम उत्पादक वेदांत आल्युमिनियम रायगड़ा रे मुनिगुड़ा रे थिबा एक रामकृष्ण आश्रम स्कूल रो 700 छात्र छात्री मानक पई एक फिटनेस कम अम्यूजमेंट पार्क विकास करुचे। विभिन्न प्रकार खेल एवं फिटनेस सुविधा सहित एठारे शारीरिक कार्यकलाप मनोरंजन एवं छात्र छात्री सामग्रिक विकास को प्रोत्साहित करने को डिजाइन तैयारी करा जाउची। नंबर 17 मिजोराम को गड़िला ट्रेन। मिजोराम सहित जोड़ी है नुआ इतिहास। प्रथम थर पर गड़िला ट्रेन। 3टी ट्रेन रो शुभारंभ कले गतकाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 रु 15 पर्यंत 5 दिन 5टी राज्य गस्तर अछंती। मिजोराम मणिपुर आसाम पश्चिमबंग एवं बिहार गस्त करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यही समय प्रधानमंत्री मोदी हजार हजार कोटी टंकार अनेक विकासमूलक प्रकल्प को उद्घाटन करिवे। नंबर 18 अमेरिका पाखरु भारत किणिब विमान। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शुल्क धमक पर भारत अमेरिका मध्य किछिटा फाट देखा देइछि। तेबे गत किछि दिन हेला परिस्थिति किछिटा उन्नति आसिलाणी। विशेषकर द्विपाक्षिक प्रतिरक्षा सहयोगर एक नूतन दिग बढ़िबा को जाउछि। भारतीय नौसेना निमंते 6टी अतिरिक्त P-81 सामुद्रिक पेट्रोल विमान क्रय पई अमेरिका सहित बुझामणा चूड़ांत होई सारिछि। यह चुक्ति प्राय $4 बिलियन होइचे। एथिपाई एक अमेरिकीय प्रतिनिधि दल 16 रु 19 सेप्टेम्बर मध्य दिल्ली रे पहुंचीबे। नंबर 19 माटी मिशिला माओवादी शहीद स्तंभ। सीमांत छत्तीसगढ़ रे मृत नक्सल कमांडर स्मृति उद्देश्य रे निर्माण करा जाइथिबा 14 फुटिया शहीद स्तंभ को बीएसएफ जवान ध्वंस कर देइछे। लगातार ऑपरेशन जारी रहिथिबा बेले एबे नक्सल माने छत्रभंग देवा सहित मुख्य स्रोत रे मध्य शामिल होउचंती। नक्सल निजर उपस्थिति जाहिर करने को गाँ गुड़िकर शहीद स्तंभ निर्माण करथिले, किंतु यहाकु ध्वंस कर देइछे बीएसएफ जवान। अन्यपटे 8 लाख टंका पुरस्कार घोषित होइथिबा माओ नेता मासार मृत्यु मध्य होइछे। तेबे 2026 मार्च सुधा नक्सल मूल उत्पाटन करने को भारत लक्ष्य रखिछे। नंबर 20 अमेजन आनिब सबुठारु सस्तारे दामी दामी फोन। ऑफर 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 सस्तारे पाइबे एणिकी आपण स्मार्टफोन टिके सुजोग हाथ छड़ा कले आपण दामी फोन हराइबे। कारण अमेजन रे एक नूतन सेल ग्रेट इंडिया फेस्टिवल आरंभ होगा जाउची। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म रे वर्षर सबुठारु बड़ सेल सेप्टेम्बर 23 रु आरंभ हेबो। जदि आपण जणे प्राइस सदस्य तेबे आपण माने एही गोटिए दिन रे स्पेशल फायदा उठाई परिबे। आपण माने एही दिन रे सस्ता रे पाई परिबे फोन गुड़िक। तेबे एथिपाई आपण मानकु जगिबाकु पड़िबो सेप्टेम्बर 23 पाखरु। नंबर 21 मात्र 3 मिनिट रे जोड़ी होइजिवो भंगा हाड़।
ହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲେ ଏବେ ଆଉ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, କାରଣ ଏବେ ଭଙ୍ଗା ହାଡ଼ଗୁଡ଼ିକ 2ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯିବ। ଚୀନ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି କରାଯାଇଛି ସୁପର ଗ୍ଲୋ। ଏହା ସାହାଯ୍ୟରେ ଏହା ସମ୍ଭବ ହେବ। ହାଡ଼ଗୁଡ଼ିକୁ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ଅଠା ତିଆରି କରିବାରେ ଚୀନ ସଫଳ ହୋଇଛି। ଏହି ଅଠା ସହିତ ହାଡ଼ ଯୋଡ଼ିବା ପରେ 6 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ଏହା ଶୁଖିଯିବ। 150ରୁ ଅଧିକ ରୋଗୀଙ୍କ ଉପରେ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ଏହି ଅଠାକୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି। ନମ୍ବର 22, ଶସ୍ତା ହୋଇଯିବ ସାମ୍ପୋ ସାବୁନ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତି ମାସରେ ଡଭ୍ ସାମ୍ପୋ, ଏହା ସହିତ ହେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ସୋଲ୍ଡର ସାମ୍ପୋ କିମ୍ବା କିଷାନ ଜାମ୍ କିମ୍ବା ଲାଇଫ୍ ବୟ ସାବୁନ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଖବର। ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ FMCG କମ୍ପାନୀ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ୟୁନିଲିଭର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନିଜର ଲୋକପ୍ରିୟ ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକର ଦାମ କମାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ନୂଆ ମୂଲ୍ୟ 22 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପାଖରୁ ଦେଶରେ ଲାଗୁ ହେବ। ତେବେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ସରକାରଙ୍କର GST କମିବା ପରେ ନିଆଯାଉଛି। ନମ୍ବର 23, ଆଜି ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ବିଗ୍ ଫାଇଟ୍। ଏସିଆ କପ୍ 2025ର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମ୍ୟାଚ୍ ଆଜି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଜି ରବିବାର ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଦୁବାଇରେ ପରସ୍ପର ସହିତ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ। ରାତି 8ଟାରୁ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ତେବେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିରାଟ କୋହଲି, ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବଂ ବାବର ଆଜମ, ଏହା ସହିତ ମହମ୍ମଦ ରିଜୱାନଙ୍କ ଭଳି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କ୍ରିକେଟରମାନେ ନଥିବା ବେଳେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଏସିଆ କପ୍ରେ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ 19 ଥର ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଭାରତ 10 ଥର ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଥିବା ବେଳେ ପାକିସ୍ତାନ 6 ଥର ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଛି। ଏହା ସହିତ 3ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଧୋଇ ଯାଇଛି।